Pemirsa, Amerika Serikat resmi menyatakan operasi Epic Fury berakhir. Gedung Putih terlihat melakukan exit strategi zigzag melalui drama di Selat Hormuz agar tidak terlihat kalah. Duel apa yang masih akan terjadi antara Amerika Serikat dan Iran? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Minggu 3 Mei 2026, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan peluncuran Project Freedom melalui akun Truth Social miliknya. Isinya, Amerika Serikat akan melakukan operasi militer untuk mengevakuasi kapal-kapal komersial dari negara netral yang terjebak akibat blokade Iran di Selat Hormuz. Operasi dijadwalkan mulai efektif pada Senin pagi 4 Mei 2026. Project Freedom yang disampaikan Trump sempat diejek Wakil Komandan IRGC bidang urusan politik Jenderal Yadollah Javani. Ia menyebut Project Freedom sebagai Project Deadlock atau proyek kebuntuan. این که در این منطقه هر کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه برخورد قاطع میشه. اینجا دروغش آشکاره. اون میخواهد بگوید که اقدام من بشردوستانه هستش برای راه باز کردن، ولی خب دنیا میداند اون یک جنگی رو به راه انداخته و تو این جنگ گرفتار شده، با شکست مواجه شده. خیلی از آمریکایی‌ها میگویند تلخه، ولی باید تهران و تیم تهران این واقعیت رو بپذیره و با این واقعیت کنار بیاد. تشدید رویارویی خسارتش برای ما هم خواهد بود، اما نتیجه نهایی پیروزی بزرگتر خواهد بود، چون این دوره رویارویی هرچه بیشتر باشه اون زورآزماییش رو انجام میده، اون همه توانش رو به میدان میاره و نهایتا اون شکست خواهد خورد. به هیچ عنوان تهران قادر نیست که ورق رو برگردونه به قبل از 9 اسفند و در واقع شرایط رو تغییر بده. Pada Senin 4 Mei 2026, Iran menyatakan telah melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perang Amerika Serikat. Insiden ini terjadi sehari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan peluncuran Project Freedom yang bertujuan untuk mengawal kapal komersial melintasi Selat Hormuz. Iran mengklaim menggunakan rudal jelajah, roket, dan drone tempur sebagai tembakan peringatan setelah kapal perusak Amerika Serikat dianggap mengabaikan teguran awal. Ketegangan dilaporkan terjadi saat kapal perang Amerika Serikat mendekati Selat Hormuz, tepatnya di sekitar wilayah Jas atau Pulau Jas. U.S. Navy Warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy Warship transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Pada Selasa siang 5 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memberikan pernyataan resmi mengenai status operasi militer ofensif Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak Februari. Rubio menyatakan bahwa operasi Epic Fury telah berakhir. Maknanya, serangan aktif dianggap selesai karena tujuan menghancurkan infrastruktur militer Iran telah tercapai. Amerika Serikat beralih ke posisi defensif dengan prinsip hanya akan menembak jika ditembak lebih dahulu. Yeah, look, the operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional
situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. Selasa malam, 5 Mei 2026, Trump kembali mengumumkan perubahan kebijakan melalui media sosial. Isinya, Trump mengumumkan penangguhan sementara Project Freedom. Alasan Trump karena adanya kemajuan besar dalam negosiasi damai dengan Iran dan untuk menghormati permohonan dari Pakistan sebagai mediator guna memberikan ruang bagi diplomasi final. Dengan Amerika Serikat resmi mengakhiri operasi Epic Fury, apakah artinya perang sudah berakhir? Para analis menyebut langkah Gedung Putih itu sebagai exit strategi untuk menggambarkan cara Donald Trump mengakhiri keterlibatan militer langsung tanpa terlihat seperti sebuah kekalahan atau kegagalan politik. Berakhirnya operasi Epic Fury bukan berarti Amerika Serikat mengendurkan tekanan kepada Iran. Sebab faktanya, blokade Selat Hormuz yang dilakukan Amerika Serikat masih berlangsung. Analis melihat Trump beralih dari bom ke blokade. Tekanan ekonomi lewat blokade pelabuhan dipakai sebagai alat tawar-menawar di meja perundingan. Dengan keputusan Amerika Serikat mengakhiri operasi Epic Fury, Iran secara resmi mengklaim kemenangan. Media pemerintah Iran menarasikan bahwa keberhasilan Iran bertahan dari serangan udara besar-besaran Amerika Serikat sejak Februari adalah sebuah kemenangan. Iran menyebut Amerika Serikat gagal menjalankan taktik shock and wave yang bertujuan untuk mengganti rezim dengan cepat. Pengumuman Menlu Marco Rubio bahwa Epic Fury berakhir dan keputusan Trump menangguhkan Project Freedom diklaim oleh Teheran sebagai bukti bahwa Amerika Serikat tidak sanggup menanggung risiko perang yang lebih besar atau kerugian ekonomi akibat blokade Selat Hormuz. Iran juga menegaskan bahwa Selat Hormuz dalam kendali penuh Iran. Setelah operasi Epic Fury berakhir, Iran masih akan menghadapi perang ekonomi melalui blokade di Selat Hormuz oleh militer Amerika Serikat. Jika melihat ketahanan Iran selama 47 tahun menghadapi sanksi ekonomi Amerika Serikat, maka tekanan ekonomi kali ini sepertinya akan dilalui Iran dengan mudah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.